रहिमपुर पूर्व पाराव लाई थानाय सालनै सिगांग बोता बुफायुंनि कचार थाय सेगै बुथाललायमानि कक्तमा पाया सानिनो हायनो हाय बुलायलायमानि वालायलायमानि कक्तमा कासाय फायौका रहिमपुर आमचायो ताखु खरकनैनि बिसिंग बुलाय तगलाय ओंमानि कितिंगै बोता अक्रा बिल्लाल हुसेन ताबुक लांमाबाय चबा खायतंगो जिबि साकाम नग कक्तमानि बिसिंतै सावै मानखा नग पसिमा तगनो कितिंगै लिल मियानि बुसाला सेलिम तेबिनि बुमा नखबुई गुबुननि बरग्र गोथावै बिल्लाल हुसेन बाय वालायु तेबनो पुटक खलायलायो हनै कक्तमा कासै फायका बिल्लाल मिया बेलायनो बुटक खलायजाकमा बाय बिनि बिस्माबो बायखा पाटिमा थायो फाय सकबायजाक बिशालगढ़ हरबुथारनाय बिरिन्दियार साकदुखुमाननाय बिल्लाल मियानो तलांगै थांलायखा पुइला बक्सनगर साकाम नग फियाबा बिनि हालक हामिया ओंमाबाय बनो आरुनि ताइसा सेवै जिबि साकाम नग तलांना नांखा ताबुक लांमाबाय चबा खायतंगो बिल्लाल मिया आगरतलानि जिबि साकाम नग শাশুড়ি আবার নন সে আবার নন্দের জবরিয়ে দৌড়া মারছে কাকে মারছে আমার স্বামী রে নাম কি তার বিল্লাল হোসেন বাড়ি কোন জায়গায় বাড়ি রহিমপুর কোন পাড়া ইয়া পাড়া তাই কই বাট্টার লগে ঝগড়া কেন মারছে ঝগড়া মুরুকুলিয়া ঝগড়া লাগছে মুরুকুলিয়া ঝগড়া লাগে কোন সময় ঘটনা এই তো এখন কি এর ফিটটা তোমার বলতিছে পুরো দেখছে না আপনার শাশুড়ির নাম কি তা আর আরেকটা কেডা আরেকটা সুকনা বেগম সুকনা এবং জহির এরপরে সেলিম জহির কে জহির হচ্ছে আমার নন্দের জামাই এরপরে সুকনা বেগম জহির সেলিম এরপরে হচ্ছে মোহন সব সেলিমের বাবার নাম কি তা লিল মিয়া আপনি কি হয় আমার স্বামী কে মারছে এর ভাই শুধু কি কারণে কি কারণে বললাম না মুরুকুলিয়া ঝগড়া লাগছে কোন সময় মারছে